27 po ang answers. Okay, magbigay ng mga makababalaghang nilalang o mythical creature sa Pilipinas ayon sa artikulong Filipino Mythology for Beginners ng collectivehustle.com. Umpisahan mo na, bro! Dragon Balls? Ha? Dragon Balls. Dragon Balls daw. Dragon Balls. Dragon Balls. Cartoon. Baka kasama ng Squid Balls yan. Dragon Balls is wrong. Sorry, sayang, bro. Naku, nalaglag si bro. Mabel. Yes po. Kapre. Capre is correct. Nanay Lucy. Tikbalang. Tikbalang is correct. Joel. White Lady. White Lady is wrong. Angel. Duwende. Duwende is correct. What? Abby. Manananggal. Manananggal is correct. Encanto. Encanto is wrong. Sorry po. Flor Duhig. Aswang. Aswang is correct. Yes! Let's go, Bianca. Bianca. Anito is correct. Darren. Capre. Nasabi na ang kapre. Sorry, Darren. Ani? Sigben. Sigben. Sigbex correct. Ayang. Tikbalang. Tikbalang na kung nasabi na po yung tikbalang ate Ayang. Pasensya na po. Sorry po. Ano yung Sigbin? Ano yung Sigbe ba? Ano ba yung Sigbin? Sigben. Sigbin. O, Sigbin or Sigben. Ano po yun, Nanay Ani? Para siyang di ba yung parang duwende na maliit na inano siya sa pelikula ni Ding Dong Dantes dati. Parang duwende rin na maliit. Parang, Maliit siya. Ito ba yung yung Sigbin. mahaba yung ilong? Oo. Tapos mukha ring aso. Oo, parang ganun. Sigbin. Sigbin. Ayun pala In yun. fairness, alam niya Nanay Ani yun, ha? Grabe yun, mahirap. So, ilan lang yung nakatama? 2, 4, 6, 7, 7. Ibig sabihin, may 20 pa. May dalawang pa na sagot. Kaya naman talongin natin ang Madlab People para manalo ng 1,000 pesos each. Umpisa natin kay Teddy. Ate, ikaw. Manananggal po. Nasabi na. Jukes. Tiyanak. Dalak is correct. Yes, Shan. Sirena is correct. 1,000. Teddy. Ikaw, sir. Ha? Tik-tik. Ha? Tik-tik. Tik-tik is wala po. Sorry. Yes, Jukes. Maligno. Maligno is wala rin po. Pasensya na po. Shan. Shokoy. Wala rin pong Shokoy. Shoke, pero Shoke. Joke lang. Ha? Yes, Teddy. Ito isa. Diwata. Diwata is correct. 1,000 pesos. Jukes. Ba't nawala ka? Nuno is correct. Last one. Shan. Bakunawa. Ha? Bakunawa. Bakunawa meron. Bakunawa is correct. 1,000. Thank you so much, Madla people. And congratulations sa mga nanalo. Meron pang Amalayig, Amomongo, Balbal, Batibat, ano yan? Bangungot, Berbalang. Anong berbalang? Asawang tikbalang? Berberoka, vitamins. Bukiskis. Palatawa yan. Busaw, buhaw, dalaket nun, kataw, manaul. Hindi ko na naririnig yan. Manaul. Mangkukulam, minokawa, pugot, tambal. Tambal parang isda yan. Oo. Ang dami pa. Tambal sa uma. Tambal toko. Iba yun. Kaya ngayon meron tayong 7 players. Yes! At ngayon pa si Mabel, Lucy, Angel, Abby, Flor Duhig, Bianca, Ani. Kaya naman, players, pwesto kayo uli sa likod.